בואו פשוט נעמוד ביחד תוך כדי שאנחנו נכנסים עם ההבנה הזאת של להודות לאדון. האמת שלא דיברתי עליו עם זה בכלל, אבל השיר הראשון זה טוב להודות לאדוני, ואנחנו רוצים להודות לאדון. אז בואו נעמוד ביחד ונעלל אותו. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. עלי עשור ועלי נבל, עלי היגיון בחינו, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. טוב להודות לאדוני לזמר לשמך עליון, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. בוא נשיר ביחד, כי שימחתני אדוני בפועליך, במעשה ידיך מה גדלו מעשיך אדוני, מאוד עמקו מחשבותיך. כי שימחתני אדוני בפועליך, במעשה ידיך מה גדלו מעשיך אדוני, מאוד עמקו מחשבותיך. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך. להגיד בבוקר חסדך, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. הללויה. אבא, אנחנו אוהבים אותך, אנחנו מודים לך אדון. תודה לך על הזמן הזה אבא, שאנחנו יכולים להיות בהודיה אדון, בהודיה על מי שאתה עבורנו כאבא. אדון, עזור לנו פשוט לשכוח את כל הדברים מסביב אדון, פשוט להתמקד בך עכשיו אדון. תן לנו פשוט להתמקד בך עכשיו אבא. הערב הזה אדון, אנחנו פשוט רוצים לשים בצד אבא כל דבר שעבר עלינו השבוע הזה אבא, פשוט להתמקד בך אדון. קח את עיני ליבי אדון,
את עיני ליבי, אני רוצה לראות אותך, אני רוצה לראות אותך. קח את עיני ליבי אדון, קח את עיני ליבי, אני רוצה לראות אותך, אני רוצה לראות אותך. בוא נשאיר את זה עוד הפעם. קח את עיני ליבי, קח את עיני ליבי אדון, קח את עיני ליבי, אני רוצה לראות אותך, אני רוצה לראות אותך. קח את עיני ליבי, קח את עיני ליבי אדון, קח את עיני ליבי, אני רוצה לראות אותך, אני רוצה לראות אותך. קח את עיני, קח את עיני ליבי אדון, קח את עיני ליבי, אני רוצה לראות אותך, אני רוצה לראות אותך. קח את עיני ליבי אדון, קח את עיני ליבי, אני רוצה לראות אותך, אני רוצה לראות אותך. בוא נכריז, לראות אותך, לראות אותך רם ונישא, זוהר באור קודשך, שפוך את רוחך, ששרים קדוש קדוש קדוש, לראות אותך רם ונישא, זוהר באור קודשך, שפוך את רוחך, ששרים קדוש קדוש קדוש. לראות אותך אבא, כאן הערב אדון, אנחנו רוצים לראות אותך אבא. בוא נשיר ביחד. קח את עיני ליבי אדון, קח את עיני ליבי אדון, קח את עיני ליבי, אני רוצה לראות אותך, אני רוצה לראות אותך. קח את עיני, קח את עיני ליבי אדון, קח את עיני ליבי, אני רוצה לראות אותך, אני רוצה לראות אותך. בוא נכריז, לראות אותך, לראות אותך רם ונישא, זוהר באור קודשך, שרים קדוש קדוש קדוש, לראות אותך רם ונישא, זוהר באור קודשך, שפוך את רוחך, שרים קדוש קדוש קדוש. בוא נשיר קדוש 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 קדוש, אני רוצה לראות אותך. קדוש 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 קדוש
קדוש, 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 אני רוצה לראות אותך. בוא נשיר ביחד, מי לא יראך? מי לא יראך אדוני, ולא ייתן כבוד לשמך, גדולים ונפלאים מעשיך, אדוני. כל הגויים, כל הגויים יבואו וישתחוו לפניך, כי אתה לבדך קדוש. ליושב על הכיסא, ליושב על הכיסא ונשא בך כבוד ואור לעולם ועד, ואמרו ליושב על הכיסא ונשא כבוד ואור לעולם ועד, ואמרו בוא נשיר עוד הפעם, מי לא יראך? מי לא יראך אדוני, ולא ייתן כבוד לשמך, גדולים ונפלאים מעשיך, אדוני.
שנזבח לקבל גבורה חוכמה כוח כבוד וברכה ראוי שא רק אתה הוא ישוע חוכמה כוח כבוד וברכה ראוי עשה ראוי עשה האל שנזבח לקבל כוח חוכמה כוח כבוד וברכה. בוא נכריז ביחד ליושב על הכיסא ליושב על הכיסא ולשא ברכה כבוד ועוז לעולם ועד ועמו ליושב על הכיסא ולשא ברכה כבוד ועוז לעולם ועד לעולם ועד ועמו לעולם ועד לעולם ועד אמן. הללויה. אבא, אנחנו אוהבים אותך. בוא נרים את הקולות שלנו. אבא, אנחנו מודים לך ישוע. אנחנו מודים לך אבא על האהבה שלך, על הטוב שלך, על החסד שלך, על הרחמים שלך עבורנו אדון. תודה לך אדון, תודה לך ישוע, תודה אבא, תודה. אם יש משהו אחד להודות עליו זה עליך ישוע שמתת עבור החטאים שלנו. לקחת את הצלב, את כל החטאים שלנו אדון, מתת עבורנו וקמת לתחייה. תודה לך אדון. ליושב על הכיסא ולשא ברכה כבוד ועוד לעולם ועד ואמרו ליושב על הכיסא ולשא ברכה כבוד ועוד לעולם ועד ואמרו לעולם ועד לעולם ועד ואמרו פעם אחרונה לעולם ועד ואמרו שלווה כי תציב נשמתי כנען אם כך או אם כך אספר ואומר בנפשי שלום. בוא נשאיר את זה עוד הפעם. שלווה כי תציב. שלווה כי תציב נשמתי
שלום, לי שלום, שלום, בנפשי, בנפשי, לי שלום, לי שלום בנפשי. גם אז כשהארץ, גם אז כשהארץ כמו קלף תיגלה ונוגה השמש איתה, יודע אני ורח לאל, אור שלמה בי יוסיף ויזהר. בוא נשיר לי שלום, לי שלום, שלום בנפשי, בנפשי, לי שלום, לי שלום בנפשי. לי שלום, לי שלום, שלום בנפשי, בנפשי, לי שלום, לי שלום בנפשי, לי שלום, לי שלום בנפשי, לי שלום, לי שלום בנפשי. אמן. מישהו לקח לספרדית, אבל מישהו שומע? או שלא? הלא לקום. И мы готовим свое сердце, чтобы поклоняться и радоваться Ему. ואנחנו מכינים את הלב שלנו בשביל Nosotros להלל preparamos ולהשתחוות אליו. nuestro corazón para adorar y alabar. וגם אנחנו רוצים לדבר איתו ולשמוע לקולו, Y también queremos escuchar su voz. ולהיות ממושמעים אליו ולעשות את מה שהוא רוצה שנעשה. Тема сегодняшнего Queremos ser disciplinados y hacer lo que Él nos pide. הנושא של הדרשה היום יהיה El tema de la prédica de hoy, Обычно мы в своей жизни, когда общаемся с людьми, בדרך כלל כשאנחנו מדברים עם es que אנשים היום, normalmente cuando и nosotros мы hablamos хотим con с las кем-то personas, встретиться, אנחנו רוצים להיפגש עם מישהו, мы cuando nos назначаем queremos время и encontrar место con для alguien, такой встречи. אנחנו קובעים זמן ומקום להיפגש. nosotros reservamos un tiempo para encontrarnos con ellos. מתאספים באותו המקום. И если кого-то нет из договорящихся сторон, אם מישהו לא נמצא באותו מקום שקבענו, Si alguien no se encuentra en el mismo lugar en el que estamos, אז השאלה שאנחנו ישר שואלים, איפה אתה? la pregunta que nos hacemos normalmente es ¿dónde estás? אפילו היום יכול להיות שמישהו יתקשר E incluso ושאל, hoy איפה אתה? но alguien nos puede llamar y decir ¿dónde estás? и вы уже, возможно, догадываетесь, кто это сказал, где ты. אבל Pero הרצון שלי היום זה שתשימו mi לב מי intención אמר את המשפט הזה. hoy es que pongan atención a quién preguntó ¿dónde estás? אל האדם. Esto lo dijo Dios al hombre. אתם מכירים את המקרה הזה בסיטואציה. Ustedes conocen esta situación. Обратимся к тексту Божьего Слова, откроем свои Библии или как буквальные, или интернет, пожалуйста. אז בואו בבקשה נפתח את התנ"כים שלנו. Vamos a abrir nuestras Biblias en los teléfonos o en el libro. Vamos a empezar. אז בראשית פרק ג' נתחיל מפסוק 6. En Génesis, el tercer capítulo, versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Итак, в контексте каких слов это было сказано? אז בקונטקסט של מה זה נאמר? En todos los textos habla de esto. Позиции или в каких отношениях находился Адам с Богом? באיזה פוזיציה או באיזה יחסים אדם היה נמצא ביחס לאלוהים? ¿En qué relación estaba el hombre con Dios en esta situación? Роли в каком месте? כלומר, באיזה פוזיציה הוא היה נעמד ומה ¿En qué posición שהיו לאדם
estaba el hombre parado enfrente a Dios. в отношениях с Богом. מה היה הסטטוס של אדם ¿Cuál era, אל מול אלוהים? cuál era el estado אנחנו מכירים את del hombre הסיפור הזה. frente a Dios? Сегодня я напомню. היום אני אזכיר לכם. Yo hoy les voy a recordar. יכול להיות שמישהו מזמן קרא את הסיפור הזה. Puede ser que Сотворил Адама hace mucho hayan leído esto. תראו, אלוהים יצר את האדם בצלמו ובדמותו. Dios hizo el hombre a su imagen y semejanza. состояние человека. צלמו זה בעצם מצב פנימי של האדם, Подобие это внешнее, то, что мы видим. Aquí hablamos de ובדמותו un זה estado משהו פנימי ובצלמו זה משהו חיצוני. interno y externo. Сотворил землю и все, что на земле. ואלוהים יצר את הארץ ואת כל מה שעליה. Dios hizo la tierra y todo lo que está sobre ella, y todo lo que está dentro del mar, כל מה שבתוך באוויר. todo lo que está en el aire. Да, вот это все, что находится на земле, он дал власть над всем этим Адаму. בעצם כל הדבר שהיה נמצא על De פני hecho, הארץ, todo lo que está en la tierra, debajo de la tierra y sobre la tierra, está bajo el control del hombre. Эдем сад. Dios lo puso al control del hombre. האדם שזה היה גן העדן. И поместил его в тот сад. והוא הכניס את אדם לתוך גן העדן. И заповедал Dios hizo el jardín del Edén y puso el hombre adentro del jardín del Edén. והמצווה שאלוהים נתן היה Y el mandamiento que Dios les dio שומרה את הגן הזה. и дал одну заповедь al hombre fue cuidar este jardín. в отношении дерева, которое посреди рая было. Это дерево познания добра и зла. וגם הייתה מצווה שאסרה עליו לגעת Y באותו también עץ של puso עץ הדעת. un mandamiento de que no toquen el árbol de la sabiduría. Плодов с этого дерева. אלוהים אסר על אדם לטעום Dios le מאותו prohibió העץ. al hombre agarrar el fruto de ese árbol. Есть еще кто-то. Знаете, Бог, Адам, есть еще кто-то. ואתם יודעים, מעבר לאלוהים ולאדם יש גם עוד דמות נוספת. Además de Dios y el hombre, hay otro personaje ahí. אני לא מתכוון לאישה. אישה ואדם No, הם no me בני refiero a la mujer, los tomo como un solo cuerpo, me refiero a otra persona. אבל אנחנו רואים בפרק 3 Nosotros vemos en el tercer capítulo que también estaba la serpiente Проник туда, в этот сад. והנחש הזה איכשהו הזדחל y לתוך la האדם. serpiente se metió en esa situación. Он что-то замыслил в отношении Адама и Евы. והיה לו איזושהי אומה ותוכנית בנוגע לבני Y la האדם. serpiente venía con un plan. Чтобы не дать змею туда проникнуть и иметь диалог, встречу с его женой. אז אדם היה אמור לשמור על הגן ולא לתת לאותו נחש להגיע לתוך הגן. El hombre debía cuidar el jardín y no escuchar a la serpiente. Случилось, что Адам где-то проспал там. אבל אנחנו לא יודעים באיזו סיטואציה זה קרה שאדם Pero nosotros no estábamos ahí, entonces no sabemos cómo es que la serpiente entró. Направил свое внимание к жене. אבל תשימו לב, Pero pongan atención, הפנה את תשומת ליבו אל האישה. la serpiente Он le habló a la mujer primero. сдвинуть Адама с той позиции, на которой Бог его поставил. הייתה לו תוכנית La serpiente ya venía con un plan לאותו מעמד שהוא de היה, mover al hombre del lugar en el que estaba a otro lugar ואותה סמכות שאלוהים נתן לאדם. y tomar Всей землей и над всем тем, la autoridad que Dios le había dado al hombre sobre todo el mundo y la creación que Dios hizo. этот змей, мы знаем, это сатана, да, это дьявол, так его называют. ואנחנו יודעים שהנחש Y הזה nosotros sabemos que la serpiente era Satanás, ese es su nombre. Адам потерял то, что он имел. הוא רצה שאדם Él quería יאבד את אותו הדבר Que el hombre שהיה pierda И чтобы когда eso que le había dado Dios. позицию, эту власть, וכשאדם יאבד את Que Dios הפוזיציה הזאת, את pierda הסטטוס la posición y el estado de autoridad que le había dado Dios. дьявол, אז הסמכות הזאת תעבור ישר אל הנחש, אל השטן. Y que la autoridad esa que Dios le había dado al hombre pase a la serpiente. על גבי Es הארץ. decir, que Satanás comenzó a reinar en la tierra y el hombre perdió su autoridad y su derecho. замысел и его план. אבל לאלוהים יש את התוכנית שלו והחשיבה שלו. Pero para Dios está su plan. זה לא אומר שאלוהים איפשהו פספס. Esto no significa que Dios se perdió el plan. כל זה היה תחת השליטה של
todo esto estaba debajo del control de Dios. Контролем Адама. Адам, он не контролировал, не смог контролировать. זה לא היה בשליטה של אדם, אדם לא הצליח לשלוט על המצב. Но Господь Tampoco el hombre podía controlar esta situación, pero Dios sí puede controlar toda esta situación. И смотрите, как дьяволу удалось обольстить жену. ותשימו לב איך Pero pongan atención cómo Satanás את האישה. Смотрите, pudo poner la duda en la mujer, Господь el tropiezo en la mujer. есть Бог Адама. ותשימו לב, אני רוצה גם Pongan להגיד atención, también quiero decir que שהוא Dios, היה האדון של אדם, То есть Dios Господь era это был el правитель, Señor del владыка, hombre. Там находится под господством его, под управлением, под властью Господа. כלומר אלוהים הוא Es היה decir, השולט האדון Dios של אדם, ואדם era היה תחת הסמכות של el אלוהים. Señor Бог это y el высшая hombre сила. estaba por debajo de la autoridad de אלוהים Dios. היא הסמכות Dios והגבוהה es ביותר. la autoridad principal, la autoridad más alta. Говорит Господь Бог. ותשימו לב, הנחש לא אמר אלוהים הוא האדון. Pongan Он atención, обратился к Еве, la serpiente no dijo Dios es el Señor. לחווה, לאישה, Cuando la serpiente habló con la mujer, запретил вам. הוא פנה ואמר, מה, האם אלוהים le habló a la mujer diciéndole, pero qué, Dios les prohibió comer este fruto. הוא לא נמצא תחת הסמכות של אלוהים, Es decir, הוא יצא מהסמכות של אלוהים. la serpiente no estaba debajo de la autoridad de Dios, estaba afuera de la autoridad de Dios. הוא יצא מהסמכות של אלוהים, Salió de la autoridad de Dios, ולכן הוא כבר לא נמצא תחתיו. Поэтому Бог, Он остается высшей властью над дьяволом, но не есть его Господь. ולכן חשוב שתבינו, אלוהים הוא הסמכות של הכל, אבל השטן לא מקבל את סמכות אלוהים. es decir, Dios es la autoridad sobre todo, pero Satanás no recibe la autoridad de Dios. Идем к тексту. ובואו נפנה שוב פעם לטקסט. Vamos a volver al texto. Я могу сказать такое как бы заглавие к этому стишку. Где ты? אני רוצה לתת איזושהי כותרת למקום Quiero הזה. darle un título a esta Ты situación. в процессе обольщения. אתה בתהליך של Vos- הולכת שולל. Vos estás Третий стих, он говорит, как en el proceso, произошло обольщение Евы, en un какой proceso. процесс это был. תשימו לב שבפסוק Pongan הזה atención ממש que רואים את en התהליך este versículo se ve el שבו proceso עברה עד שהיא que הולכה Eva שולל. pasó Это не произошло en esta моментально. situación. Раз и все в одну минуту, и жена это сделала. זה לא משהו שקרה בצורה מיידית, הנה ישר חווה הוליכו את השולל. Это был процесс этого обольщения. זה היה ממש תהליך שהיא עברה Era- של הולכת שולל. Era un proceso en el que Увидела это дерево. תשימו לב, היא ראתה את העץ הזה, Вот интересно, да, она же находилась там в этом саду, постоянно ходила. תשימו לב, זה ממש מעניין, היא בטח הלכה es שם ברמת גן, una historia muy interesante del jardín del Edén. היא ראתה את העץ, Ella vio el árbol, Не обращала внимания на него. אבל היא אף לא באמת שמה pero את nunca הלב שלה puso בטיפול atención בעץ. en Но el árbol. змей, он сфокусировал ее взгляд на этом дереве. אבל הנחש הוא זה שאמר לה, תתמקדי על העץ הזה. Pero la serpiente fue la que le dijo a la mujer, pone tu atención en ese árbol. Глядывалась в это дерево, והיא באמת הסתכלה Y על realmente העץ, והיא ella התמקדה miró על העץ el הזה. árbol y se enfocó en ese árbol. своими физическими глазами, но это глазами сердца святого. היא לא רק הסתכלה בעיניים No, הפיזיות no solo שלה, miró אלא con היא sus גם ojos הסתכלה físicos, sino que בעיניים también miró con sus ojos espirituales. Физически есть духовная сфера. כי מאחורי כל דבר פיזי יש גם Porque דבר רוחני. detrás de cada cosa física hay algo espiritual. Дьявол, он был искусный в этом обольщении. ולכן, Y por ende, הוא היה Satanás בתהליך של הולכת שולל. fue totalmente parte del proceso de la seducción והוא הביא אותה לאיבוד על ידי איזושהי y la חלוקה sedujo ושקר. a un camino de mentira. Ложный. הוא הבטיח לה הבטחות שווא. Le prometió falsas promesas Это вожделение, да, дерево хорошо для пищи. והוא הערים אותה ביופי ובמרמה. y la sedujo, И смотрите, дьявол la пришел, llevó он как бы использовал a este engaño, a pecar. ותשימו לב, השטן
pongan atención, Satanás u- בדבר אלוהים, usó במצוות אלוהים. la palabra de Dios. Что он говорит, подлинно ли сказал Бог, הוא אמר, Le האם dijo, לא אמר אלוהים ¿no dijo что Dios нельзя есть никакого дерева? שאסור לאכול משום עץ? que está prohibido de comer de cualquier árbol? לא, זה לא מה שאלוהים אמר. No, no es lo que אפשר dijo לאכול Dios. מכל העצים, Dijo, חוץ מאחד. dijo, se puede comer de todos los árboles, menos de uno. Обольщение. ובעצם פה Y en este caso, שם aquí, את הולכת שולל שלו. То есть он скрывает él свои истинные pone намерения и свою цель. su plan en acción. כלומר, הוא מסתיר את המטרה האמיתית שלו Es decir, esconde su objetivo real y su intención. С той позиции, на которой он стоял. המטרה של השטן היא להוציא את El, אדם el objetivo, מהמעמד שהוא נמצא el בו. objetivo de Satanás es sacar al hombre del estatus que tiene frente a Dios, para que no obedezca a Dios ויטעם מהפרי האסור. y que pruebe del el fruto prohibido עבירה על מצוות אלוהים. y que vaya en contra de las leyes de Dios ויאבד את המעמד שהיה לו אל מול אלוהים. y que pierda su posición frente a Dios. Этот обман, он говорит, нет, вы не умрете. ולכן השטן Y por ende, משתמש בשקר ואומר, לא, Satanás usa la mentira Он употребил para alejar al hombre de Dios. משתמש בערומיות. он обошел Usa, их, скрывая свою цель. usa diferentes engaños para alejarlo. עבר בעקיפין Va והסתיר por, את הרצון, את por המזימה שלו. detrás И когда жена de, посмотрела на это de la verdad וכאשר האישה para הסתכלה engañar al עליהם, hombre. Y cuando la mujer vio al árbol, עם תאווה, עם חשק, lo vio con ganas, con deseo, влечение, сильная тяга. כן, בעצם תאווה זה איזושהי שאיפה ותשוקה עזה es un להשיג deseo ידע. y de querer probar y de obtener lo que le daba el árbol, נהיה כמו אלוהים. de poder tener el conocimiento para ser como Dios. בעצם איזשהו רצון אנוכי, Es decir, להשיג במשהו שהוא לא שייך לך. una necesidad de obtener algo que no te pertenece. אסר על האדם, לא, לא Dios le prohibió al hombre, no puedes probar, לא בשבילך. no es para vos, no es un alimento para ustedes. Обладать тем, что не его. אבל לאדם Pero al hombre, ברצון el hombre estaba Апостол Павел в своих seducido por la serpiente. он пишет, השליח שאול, באיגרת שלו אל הקורינתים, הוא אומר, Saúl он пишет верующим людям, говорит, dijo, הוא אומר לאנשים Pablo, הערבים שאני el apóstol dijo, я ревную ревностью Божьей, מקנא קנאת אלוהים, yo потому что я celo, con celo de Dios, כי אני לימדתי אתכם אמת porque אחת, yo les enseñé una verdad Христу чистой девой. שלהציג לכם את ישוע para באמונה, expresarles a Jesús en una fe verdadera, pero yo temo Чтобы как змей хитростью שהנחש עם האומה que la שלו, serpiente своею прельстил Еву. שהנחש עם האומה שלו בעצם Прельстил Еву. хитростью. הערים את חווה. que la serpiente que engañó a Eva ככה גם המוחות שלכם לא יוארמו que no los engañe a ustedes también ויוטו נגד האמונה במשיח. y se equivoquen en la fe בעצם כל המחשבות, al Mesías. Все находится здесь, в сердце человека, в его мышлении. De hecho, כל המחשבות האדם, todos los pensamientos del hombre, לב האדם נמצא todo במחשבות שלו. el corazón del hombre está en los pensamientos de Dios. И она, вот все в этом, эти решения, да, это обольщение, все происходило внутри. בעצם De hecho, כשהאישה הסתכלה על cuando la הפנים, mujer המחשבות האלה vio el רצו fruto, בתוך הראש. todos estos pensamientos le corrieron por la cabeza. בעצם לב האדם היה מלא במחשבות. El corazón del hombre estaba lleno de pensamientos. והטקטיקה של Y, השטן, y la táctica de Satanás nunca cambia. Как он подошел и обхитрил, обольстил Еву. שימו לב ששאול השליח Pongan הוא מזכיר atención את cuando הנקודה Pablo el הזאת. apóstol כמו recuerda שהנחש este punto hablando de la serpiente, como serpiente engañó a Eva Искусно, хитро. הוא עשה את זה בצורה שהיא מלאכותית y ומקומית. le hizo esto de una manera artificial y muy inteligentemente. הוא משתמש באומה, זאת הטקטיקה שלו. Usa Чтобы он и
el engaño es la misma táctica de siempre. הוא מפחד Y שאל Pablo אלוהים teme ימנע, הוא יוליך אותם שולל ויעלים que אותם. en Corinto también sean engañados por el enemigo, por Satanás. כי בעצם השטן ניגש לחווה והוא השתמש בדבר אלוהים. Но это слово Satanás, cuando habló con Eva, le habló אבל הוא לקח את utilizando parte de la palabra de Dios y la mezcló con mentira. добавляет ложь. הוא בעצם מערבב אמת עם De שקר. hecho, mezcla la verdad con la mentira. Понимаете? וכשהאדם Y מקבל cuando את הדבר הזה, el hombre recibe esto, הוא מאבד את הסטטוס pierde והמעמד el שלו estatus אל y מול la אלוהים. posición frente a Dios. Даже дьявол принимает вид ангела света. וגם הכתובים אומרים Y también en la palabra dice que לובש על עצמו מלאך Satanás שמיים. То есть внешне se viste de он ángel de luz. показывает себя за служителя Божьего. כלומר, בצורה חיצונית השטן מראה את עצמו Es כאילו decir, משרת את אלוהים. por afuera se ve como si Satanás sirviese a Dios y él usa la palabra de Dios. Карла Маркса или Фридриха Энгельса, вот их слово. הוא לא משתמש בקרל מרקס או No usa פילוסופים a אחרים. Karl Marx y no la filosofía ateísta. И смотрите, пример это Галаты. והנה, תשימו לב Pongan מה אל הגלאטים. atención en Gálatas, un ejemplo, en Gálatas, Прельстил вас. הוא אומר, השאול השליח אומר, Pablo "גלאטים, מי הערים אתכם?" dice, ¿quién los levantará? Это все, то есть, ну, Божье Hablando слово, a los Gálatas. Божье слово. כלומר, איך אתם נפלתם, ¿Cómo, הולכתם שולל cómo se איך callaron o cómo se cayeron? דבר אלוהים. ¿Cómo no entendieron la palabra de Dios? Бог говорит в האם Божьем слове. האם זה באמת מה שדבר אלוהים אומר Es- בכתובים? ¿Esto es realmente lo que la palabra de Dios dice realmente? ואנחנו גם מבינים מה היה השאלה Y שדנה nosotros באותה איגרת אל comprendemos de qué está hablando Pablo en la carta a los Gálatas. Покорялись истине. הוא בעצם אומר, מי הוליך אתכם שולל שאתם כבר לא תחת האמת. ¿Quién los confundió tanto que ustedes ya no están debajo de la verdad? מצוות אלוהים היא אמת וצריך לציית לה. La verdad de Dios es... לא ציית La ולא palabra de Dios es la verdad y hay que obedecerla. ולכן השטן הערים אותו, Y, שיקר. y por ende, В вопросе спасения Satanás mintió. Божьей. בעצם האיגרת אל הגלאטים מדברת על נושא הישועה ודבר אלוהים. hablamos aquí de la salvación que viene de Dios. Ellos recibieron la misericordia de Dios, recibieron el Espíritu Santo. הם קיבלו את הצדקה על ידי האמונה. Ellos recibieron קיבלו את האמת. la verdad del Evangelio. מישהו הגיע Pero vino alguien Используя Божье слово, он добавил туда что-то свое. והשתמש y בדבר usó la palabra de Dios y agregó su visión. Божью благодать смешались с делами закона Моисеева. ומה שקרה זה Y lo que pasó אלוהים aquí ערבבו ביחד Que la misericordia de Dios se mezcló con las mentiras de Satanás. Начали хорошо, вы шли хорошо. ושאול השליח אומר, אתם התחלתם Y Pablo, el apóstol, les dice, empezaron bien, arrancaron bien, И обманул от истины, и вы ушли в смешанную. אבל מישהו שיקר, pero alguien les mintió, הוליך אתכם שולל, los confundió בדרך האמת. en el camino y Satanás los guió hacia la mentira. Становитесь и не выйдете с этого. ואם אתם לא תעצרו, Y si ustedes no se detienen y salen de esa situación, Закончите плотью. אז אומנם התחלתם ברוח, אבל entonces, a pesar de que empezaron en el espíritu, van a terminar en la carne. Приводит к результату смерти. ומי שמסיים את חייו בבשר, הוא בעצם מגיע למוות. Y el que termina en la carne, de hecho, termina en la muerte. Смертью умрешь, когда вкусишь. אדם וחווה הם בבשרה, בסוף הגיעו למוות. Adán y Eva al final llegaron a la carne y a la muerte. Друзья, сегодня где ты? Вопрос сегодня стоит. Где ты? אז לכן, חברים יקרים, השאלה Así que, queridos amigos, איפה אתה? cuando Dios pregunta, le preguntó, ¿dónde estás? Непонимание Божьей истины в сердце твоем. יכול להיות שהיום יש איזושהי אמת שהיא לא ברורה אצלך בתוך הנפש. Puede ser que haya alguna verdad hoy en día que quizás no está del todo תהליך אצלך שהשטן מנסה
ordenada y que quizás el enemigo lo está usando para engañarte, para alejarte del camino, donde el enemigo intenta mezclar la palabra de Dios con sus mentiras y alejarte de la fe y llevarte a un camino equivocado. поразмыслить в отношении своего сердца. אז לכן היום אנחנו צריכים להתחיל Así que לחשוב hoy necesitamos comenzar a pensar y a poner atención para entender en dónde está este engaño. האם אני היום שומר את מצוות אלוהים? Yo hoy en día guardo los mandamientos de Dios, la palabra de Dios. המשמר והאמונה שלי? Hoy estoy guardando la fe, estoy cuidando la fe. איזה סוג של מחשבות ¿Qué tipo de מגיעות אל הלב pensamientos שלי? me llegan a mi corazón? Кто-то хочет увлечься каким-то грехом, каким-то, знаете, похотью такой. יכול להיות שמישהו Puede היום ser que הולך alguien איזשהו חטא, esté caminando en pecado o en confusión. Знаете, процесс размышления, чтобы принять решение. וזה ממש מוליך לתהליך של Y eso es קבלת algo, החלטות. eso puede confundir el proceso de tomar decisiones. ולכן היום Y זה por ende היום hoy, שצריכים לעצור hoy es el día que debemos detenernos y comprender en dónde estamos, en dónde estamos parados, ולפנות לדבר אלוהים y ולשמור על דבר אלוהים. guardar su palabra, Мостик прочитали. enfocarnos en su palabra. Así que vamos a abrir el versículo 7. Y fueron abiertos los ojos de entrambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Где ты? Твое внимание на себе. אז אייכה, איפה אתה? איפה תשומת הלב שלך לעצמך? ¿Dónde está tu atención? Глаза. שימו לב, נפקחו עיניהם, Se le abrieron sus ojos. Это глаза в голове, в мышлении. זה עיניים שבראש ובמחשבה. Los ojos del Глазами с открытыми. físicos y זה לא espirituales. מדובר על עיניים פיזיות, אבל על עיניים רוחניות. Глаза Estaba refiriéndose más que nada a los ojos espirituales. עיני דעת נפקחו. Los ojos их мышлению. ומשהו del espíritu. Y algo pasó במחשבה שלהם, en el proceso de pensamiento de ellos. Ум открылось, что они наги. ופתאום התגלה ונפתח Y להם de בצורה pronto אחרת se les שהם abrió אלוהים. Как-то раньше они были La- наги, не стыдились, и все нормально, все хорошо. איכשהו בעבר הם היו la mentalidad y לא היה להם אביב. el hecho de que estaban desnudos y que esto debería darles vergüenza. Посмотрели на себя и сфокусировались на себе. אבל פה הם איכשהו Pero הסתכלו aquí על עצמם ellos והתמקדו על עצמם. se miraron y se enfocaron en sí mismos. Фокус внимания был на Бога. אם פעם התשומת לב והמיקוד היה על אלוהים, Si alguna vez el foco estaba en Dios, קרה איזשהו שינוי. ahora pasó un cambio התחילו להסתכל, y comenzaron a mirarse a ellos mismos. המיקוד היה על בן האדם. El enfoque estaba en el hombre. והנקודת מבט גם השתנתה. И мышление, и La- сердце изменилось. וצורת החשיבה La שלהם mirada de ellos y los pensamientos de ellos cambiaron y el pecado entró en el hombre. נכנס גם המוות. Y mediante el pecado entró la muerte también. אלו דברים רוחניים. Esas son cosas espirituales. Какая-то идея. חטא ומוות זה לא איזשהו רעיון, El pecado y la muerte no es una idea, Смерть — это личность. זה ממש ישויות, השטן, son personalidades, son Духовные особы. זה personajes, ישויות רוחניות. son И произошло personas espirituales. разделение. וברגע הזה Y en ese momento se hizo una división. מוות זה הפרדה. La muerte es una Произошло división, разделение небесного и una земного. separación. הייתה הפרדה בין Se hizo השני לבין הארצי. una división entre el cielo y la tierra. Смоковные даты. ושימו לב, הם תפרו לעצמם עלי תאנה, Ellos se cosieron hojas de higuera, pongan atención, ועשו לעצמם גם חגורות. y se hicieron como delantales. Какую-то проблему, и они начали собственноручно решать эту проблему. כלומר, הם זיהו איזושהי Esto בעיה, es decir que והתחילו בצורה עצמאית לפתור אותה. ellos vieron un problema de pronto y decidieron Они уже начали resolverlo por sus propios medios. действовать не потому, как Бог дает, да, как от Бога приходит. כלומר, הם התחילו כבר לעשות את תהליך Es decir, comenzaron a resolver sus problemas
mediante sus propios medios sin incluir a Dios en el proceso. Когда наше сосредоточено внимание только на себе, ותשימו לב, Y כאשר pongan תשומת הלב atención שלנו que ממוקדת אך ורק בעצמנו, cuando nos enfocamos únicamente en nosotros, אנחנו nosotros מסתירים את עצמנו nos, מפני אלוהים. nos escondemos de la cara de Dios, כלומר, הם del rostro de Dios. ניסו להסתיר את האלוהות Ellos שלהם מפני אלוהים. intentaron esconder su desnudez del rostro de Dios. он лишает себя Божьего предназначения. אבל כשבן האדם מנסה להסתתר מפני אלוהים, Pero cuando el hombre intenta esconderse de Dios, הזכויות שלו pierde, מאלוהים. pierde sus derechos, los derechos que le dio Dios. חווה היו בגן העדן, Cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, su enfoque estaba en Dios, pero את האישה, la serpiente engañó a la mujer למקד את תשומת y ליבם על עצמם. comenzaron a enfocar su atención en ellos mismos. וכשהם זיהו Y, שהם y cuando ellos להסתתר מפני descubrieron que estaban desnudos, empezaron a esconderse de Dios. В центре нашей жизни. המציאות היא כזו, La realidad es esta. המרכז של Dios es el centro de nuestra Dios y no nosotros. И здесь, El centro de nuestras vidas y no nosotros mismos. в жизни Адама и его жены, Бог был в центре их внимания. ושימו לב, פה זה Pongan הדוגמה atención. שהייתה Aquí es el ejemplo, בה אלוהים היה המרכז. el ejemplo de Adán y Eva en el que Dios estaba en el centro הזה בגן העדן, y ellos en el jardín del Edén se estaban con Dios y se encontraban con Él y hablaban con Él. אבל בפעם הזאת של Pero en esta oportunidad וניסו se escondieron מפניו של אלוהים. y se escaparon del rostro de Dios. בואו נקרא עכשיו את פסוק 8. Vamos a escuchar, vamos a leer el versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y escondiéndose el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. אז איפה אתה? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me escuchaste y te escondiste. Слышал голос Бога, שמעת את קול אלוהים, но Escuchaste la voz de Dios, встретиться с ним от лица. אבל הסתתרת pero te escondiste להימנע para מלהיפגש איתו. evitar encontrarte con Él. Бог пришел, Адама нет. אלוהים הגיע, Dios llegó y Adán no estaba. Adán se escondió. Адам желал встречи и общаться с Богом, то сейчас у него что-то произошло, и он скрывается. אם פעם אדם Si alguna vez רצה לפגוש את אלוהים, Adán עכשיו quiso encontrarse con Dios, מפניו. ahora él se esconde y se escapa de él. האדם יכול לשמוע את אלוהים, Adán puede escuchar la voz de Dios. האדם יכול לשמוע את קולו של אלוהים, Adán puede escuchar la voz de Dios, Может избежать встречи личной с Богом. אבל הוא יכול גם pero, לברוח pero puede מהפגישה también עם אלוהים. escaparse de el encontrarse con Dios. אלוהים יכול לפנות לאדם דרך המצפון, Dios puede hablarle a Adán mediante la culpa o el remordimiento. יכול גם להדריך ולהגיד מה המצב של אותו אדם ומה היחסים שלו עם אלוהים. El remordimiento puede también ponernos en la situación de אבל אם האדם pensar en qué situación está nuestra relación con Dios. Pero cuando el hombre no pone atención al remordimiento, הוא בעצם de hecho, לברוח מהקול comienza a escaparse להיפגש עם אלוהים. de la voz de Dios y a escaparse de encontrarse con Él. יכול לדבר אל האדם דרך מחשבות, Dios puede hablarle al hombre mediante pensamientos, דרך הנבואות, mediante profecía, mediante su palabra, mediante otras personas o sueños. לאלוהים יש המון דרכים איך לדבר אל האדם. Para Dios hay muchos caminos como hablarle al hombre, muchas maneras. Встреча с лицом Божьим. אבל חשוב Pero es שהאדם importante ישמע את קול אלוהים, que el hombre הוא escuche ילך לקול הזה וירצה להיפגש עם אלוהים. la voz de Dios y quiere encontrarse con Él. Не убегая от Бога. ולכן, Y כשאתה por ende, שומע את קול אלוהים, cuando vos escuchás la voz de Dios, no te escapes, אל תסתתר ממנו, no te escondas אלא לך לקראתו ותיפגש en איתו. su lugar, anda directamente a la voz y encontrate con Él. תעשה שיהיה לך את הרצון לדבר איתו ולהיפגש איתו. Hace que tengas la voluntad de escuchar su voz y encontrarte con Él. דבר אלוהים אומר לנו, La palabra de Dios nos dice, Глава 7
Hebreos, el tercer capítulo, el versículo 7, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, כנאמר רוח הקודש, Сегодня, когда услышите глаз Его, היום אם בקולו hoy, תשמעו, si escuchase su voz, ваши, как во время no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, איפה שהיה, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. 15 стих, чтобы кто из вас не ожесточился, возвысился. Antes exhortaos los unos a los otros que cada día, entre tanto que se dice hoy, porque ninguno de vosotros se endurezca con engaño de pecado. כשבן האדם מתמלא בחטא, Cuando el hombre se llena de pecado, הוא נמצא בתוך המצב השקרי הזה. se encuentra en este estado de engaño, הלב שלו su corazón לב קשה. comienza a ser un corazón duro. Для общения с Богом. בעצם המצב של הלב שלו De hecho, el estado de su corazón no permite una conversación con Dios, no permite acercarse a Dios. כלומר, במקום Es decir, en lugar לחזור בתשובה, en lugar de volver a Dios y escuchar su voz, האדם בורח מאלוהים ומסתתר ממנו. el hombre se escapa de Dios y se esconde de Él. Чтобы мы бодрствовали за своим сердцем. לכן דבר אלוהים מעודד אותנו שאנחנו La נשמע palabra de Dios במצב nos ממנו. alienta a escuchar su voz נשמע בקול אלוהים. y que cuando lo escuchemos finalmente, נקבל את קולו lo recibamos su voz ונהיה בשיח איתו. y que estemos en conversación con Él, ונהיה בפוזיציה הזאת שבו que estemos en la posición en la que Dios nos puso, nos quiere. לכן חשוב שנשמור Por על eso הלב שלנו. es muy importante que nosotros cuidemos nuestro corazón como un corazón יש limpio. מצב שבו האדם נמצא, Когда En esta situación en la que Adán estaba, возле него, возле сердца человека, מצב שבו ישוע נמצא eh, ממש era- ליד הלב שלו. el estado en el que Jesús estaba al lado de su corazón. אבל רצון אלוהים Pero la זה voluntad de להיכנס Dios לתוך ליבו של האדם, לתוך רוחו. era entrar en su corazón. ההתגלות, En el libro de Apocalipsis говорит нам, все стою в двери и стучу. ובספר ההתגלות, פרק 3, פסוק 20, הוא אומר, הנני עומד ליד הדלת. he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Войду к нему и буду вечерять с ним, אכנס אליו ואסעד עמו והוא עמי, а он со мной. והוא עמי. Что это говорит? מה זה בעצם אומר? ¿Qué es lo que significa говорит о том, esto? что Иисус желает близких отношений с нами. זה אומר שישוע Esto significa que יחסים קרובים איתנו. Jesús quiere una relación cercana a nosotros. יחסים כנה ואמיתית. Quiere una relación honesta y sincera con nosotros. Чтобы мы с ним разделяли стол, пищу его. הוא רוצה לסעוד איתנו, שאנחנו נהיה ביחד איתו Él, תחת אותו Él quiere comer con nosotros, Его яство. uno al lado del otro en la misma mesa, העמים שלו. que comamos con Él. Отношения с Иисусом. זה מערכת יחסים נעימה Es, וטובה איתו. es una relación agradable y buena con Él. אבל זה קול שאנחנו צריכים לשמוע מאלוהים. Pero esto es si nosotros escuchamos la voz de Dios. לפתוח את ליבנו Necesitamos abrir nuestro corazón totalmente לאלוהים, הלב שלי והחיים. a Dios, mi vida y mi corazón. ¿Dónde estás? Стучу в твое сердце. איפה אתה? אני דופק בלב. ¿Dónde estás? Yo golpeo en la puerta y el que oyere y abriere la puerta va a cambiar su situación. Su situación va a cambiar. Toda su vida va a cambiar. Aleluya. 9 стих. Идем дальше. עכשיו, פסוק 9, בואו נמשיך. Vamos a continuar. Génesis, versículo 9. Y llamó Jehová a Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ויקרא אדוני אלוהים אל האדם ויאמר לו, אייכה. Возвал громко, обратился гласно к нему. הוא קרא בקול Él גדול. llamó con gran voz al hombre. Я себе представляю. אני מדמיין לעצמי Yo me imagino Приходит в сад, שאלוהים נכנס לגן cuando Dios entró al jardín видит Адама. והוא רוצה לראות שם את אדם, y quería ver ahí a Adán, Видел, они общаются. כמו שהיה קודם לכן, שהוא como cuando ראה את estaba אדם antes. ונפגש איתו. como antes, cuando lo veía, se encontraban y hablaban. ואלוהים נכנס ורואה שאין את אדם.
Dios entra al jardín y no lo encuentra, no está Adán. Бог с Адамом говорил так, нормальным голосом. יכול להיות שפעם אלוהים דיבר עם אדם, נו, אתם יודעים, בקול... Puede ser que בקול alguna נעים. vez antes Dios le hablaba a Adán con una voz agradable, אבל פה זה כבר מקרה pero אחר, aquí אלוהים ya es otra situación. Dios levanta su voz y le dice, ¿dónde В estás? сердце тоже что-то произошло. אני חושבת שגם Yo בלב של pienso אלוהים que משהו קרה באותו en el רגע. corazón de Dios algo pasó en ese momento. Как нам важно знать сердце Отца. פה כמה זה חשוב Cómo, שאנחנו cuán נבין את לב importante es que nosotros entendamos el corazón de Dios, כי אלוהים הוא אב, porque Dios es Padre לאדם הוא היצירה שלו. y Adán es su creación, que se escondió de él. Бог здесь, Он пришел, я здесь, но где ты? ולכן, Y por כשאלוהים ende, אומר, הנה cuando אני Dios פה, dice, אבל איפה אתה? acá estoy, pero ¿dónde estás Он vos? пришел в сад, где должен быть Адам, но его там нет. אלוהים הגיע לתוך הגן, איפה שאדם היה אמור להיות. Dios vino al jardín del Edén para encontrar a Adán, pero Adán no estaba. ¿Dónde estás? ¿Qué te pasó? Библия говорит, один из авторов Псалма говорит, Господи, я заблудился, как овца потерянная, найди меня, раба твоя. באחד מפרקי תהילים, En uno de los capítulos de Salmos, אומר, el escritor "תהי לי dice, בסדר". Мы рабы Божьи, ואנחנו עבדים של אלוהים. мы служим Богу. nosotros somos esclavos y servidores de Dios, Где-то уходим, где-то теряемся. אבל לפעמים אנחנו הולכים לאיבוד. איפה pero שאנחנו a veces nosotros nos equivocamos en el camino y nos salimos del camino. ולפעמים אנחנו בתוך המחשבות Nos alejamos de Dios y a veces dentro de nuestros pensamientos no los podemos ordenar. Понять, разобраться, куда и где мы. לפעמים בחיים A veces en nuestra vida no logramos ordenar nuestros pensamientos y comprender a dónde vamos, dónde estamos avanzando. ואנחנו כבר אפילו מבינים שאנחנו נכנסנו לאיזשהו אין מוצא. E incluso comprendemos que estamos en una situación de la que necesitamos salir. ואותו כותב בתהילים, הוא משווה את עצמו לאותו שא עובד שהוא לא יכול לדעת לאן ללכת. En los salmos, el escritor expresa esta situación, que él no tenía a dónde ir. אותו כותב בעצם אומר, Y el mismo escritor decía, תחזיר אותי. hablándole a Dios, yo quisiera que me encuentres y que me traigas a vos. Свое заблуждение, такое обобщение, да? בעצם כמו De hecho, הסתכל על האדם וראה שגם הוא הולך לאיבוד והוא נמצא él mira al hombre y lo ve perdido y equivocado en su camino. Если не послушался, верни меня, помилуй меня. אבל במקום רגע Pero לבוא לאלוהים ולהגיד, en lugar de que el hombre vaya un momento a Dios y que le diga a Dios, ayúdame a volver a Dios, a vos, Adán se escapa y no quiere eso. אבל ליבו של אלוהים זה איפה אתה? El corazón de Dios es, ¿dónde estás, Adán? Yo estoy buscándote, אני קורא לך. te estoy llamando, vení a mí. Понятно, что от Бога не спрячешься где-то там между деревьями. זה ברור שמאלוהים אתה לא יכול לברוח. אתה Por לא supuesto, יכול no להתנער puedes מהעצים. escaparte y esconderte de Dios en los árboles. Мне нужно оттуда вытащить его. זה ברור שזה Es obvio איזושהי ספירה רוחנית que שמשם אלוהים צריך להוציא אותה. aquí está refiriéndose a una esfera espiritual de donde Dios necesita sacarlo. ואלוהים רוצה לפתוח את עצמו יותר ויותר. Dios quiere acercarse a nosotros más y más, אנחנו יותר לעומק נדע את טבעו. que nosotros podamos conocer su corazón aún más profundamente, ושגם לנו יהיה את הרצון הזה של אלוהים. que también nosotros tengamos esa voluntad de decir, Dios, ¿dónde estoy? איפה אני אלוהים? ¿Dónde estoy, Dios? Encontrame. Отыщи меня, верни меня снова на ту позицию. תחפש אותי ותחזיר אותי שוב למעמד הנכון. Búscame y devuélveme al camino correcto. אתם זוכרים את המשל של ¿Recuerdan העובד? la parábola הוא נמצא במצב כזה. del servidor? Él estaba en esta situación. זה מצב קריטי Es una situación extrema, crítica. Позиции того состояния своего бытия. והוא נמצא במצב כל כך Él קיצוני está en una שההוויה situación שלו, tan extrema Он посмотрел и сказал, он пришел в себя. הוא הסתכל על que él המצב, ve la situación y И он сказал, сколько
dice, כמה לחם נמצא בתוך הבית של ¿cuánto העבדים pan של האב שלי? hay ואני en la גומר casa ברעב. de los esclavos de mi hermano, pero yo me muero de hambre? сын мой, где ты? והאב שואל את הבן, בן, איפה אתה? Y el padre le pregunta al hijo, ¿dónde estás? והאב בעצם Y el padre espera, מחכה לבן. el padre espera al hijo. Сын, он умирает. Где я? Он пришел в себя. Где я? Я умираю. והבן בעצם Y el hijo מתעשת על עצמו ושואל את עצמו, איפה אני? se pregunta אני עובר, אני מת. И он a sí mismo, ¿dónde estoy yo? Me estoy muriendo de hambre. Y él comprendió su situación y volvió al Если padre. мы проанализируем себя, да, или осмыслим себя, зададим себе вопрос, где я? ואם אנחנו רגע נעשה חשבון עם עצמנו ונשאל את Y si עצמנו, nosotros איפה אני? Возможно, есть miramos adentro nuestro y nos preguntamos, ¿dónde estamos יכול להיות nosotros? שאנחנו נמצאים במצב שאנחנו אומרים, זהו, מפה אין לי לאן. Puede ser que nos veamos en una situación en la que no sabemos a dónde ir, pero no importa en qué situación estés. ситуация неразрешима. לאלוהים אין מצב, Para Dios no hay una situación que no tenga una solución, que Él no pueda solucionar. Nosotros necesitamos entender esto y volver de nuevo a Dios. El Padre nos espera, nos llama דורש אותך. y nos solicita en su presencia. Стиху 10. בואו נעבור עכשיו Vamos a pasar al versículo 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y escondíme שמעתי בגן וארם, כי עירום אנוכי y me escondí. ואכבד. Он испугался и скрылся. הוא פחד והסתתר, Él comió y se escondió בגלל שהוא עירום. porque él estaba desnudo. Он понимал, что он не может в таком состоянии явиться пред лицом Божьим. כי בעצם אדם מבין שבמצב Porque הזה הוא לא יכול el hombre, Adán, entendió que en la situación en la que él estaba no podía encontrarse con Dios. Испугался, сильно испугался. כלומר, אדם Es decir, פחד נורא, Adán tuvo mucho miedo. אבל זה לא היה פחד מאלוהים. Pero no era miedo de Dios, no era temor de Dios, שהוא del bueno. שולל את אדם. Era miedo Использовать такой страх. que aleja al hombre de Dios, que es el mismo miedo que el enemigo Satanás puede usar para alejar al hombre de Dios. Сердце его жизнь наполнена грехами. שכשהאדם רואה שחייו Cuando el hombre חטא ובתאוות, То дьявол устрашает, что ты не можешь явиться пред Богом. אז השטן מפחיד את האדם ואומר, אתה Cuando el hombre vio que estaba en pecado, Satanás aprovechó esa situación y ahí le dijo, vos no podés ir así delante de Dios. Dios no te va a recibir, no podés acercarte a Dios, Él no te va a recibir. האדם מפחד, Y ahí el hombre tuvo miedo את אלוהים באור שלילי. y Satanás ahí le mostró a Dios con una luz negativa. Он тебя будет судить и уничтожит тебя. והשטן מפחיד את האדם ואומר, Y ahí Dios, אלוהים נורא, זה אלוהים שהוא ממטיר אש על חוטאים. ahí Satanás le mostró al hombre, a Dios, de una manera negativa y malvada. ולכן האדם בורח מאלוהים כשיש לו Entonces הפחד הזה. Adán tuvo miedo y se escapó de Dios. אבל יש יראת אלוהים. Pero hay un temor de Dios כשהאדם נכנס לתוך יראה אל מול אלוהים, То этот страх ведет человека que к Богу. וזה יראה ופחד שמוביל את האדם בחזרה לאלוהים. hay un temor que lleva al hombre de vuelta a Dios. הזדמנות להכיר יותר Le da al hombre la oportunidad de conocer a Dios aún más. Es un temor להבין את טבעו ואת האופי של אלוהים. que lleva al hombre a conocer la personalidad de Dios, que Dios es un Padre que nos ama. ואלוהים רוצה להציל אותי. Dios nos quiere salvar y cambiar nuestro corazón. И дать мне благословение. הוא רוצה לסלוח לי, למחול לי ולתת לי ברכה. Quiere salvarnos y bendecirnos. האדם לא בורח מאלוהים. Y luego el hombre en esta situación no se escapa de Dios, sino que se acerca a Él. 11-12 стих. אז בואו נתקדם הלאה. Vamos a avanzar 11 ו-12. al versículo 11 y 12. זה בעצם יהיה עיקרון אחרון בסוף
Este será el final del mensaje, la última parte del mensaje. Y díjole, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? המן העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת? ויאמר האדם, האישה אשר נתת Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Смотрите, кто сказал тебе, чей голос ты услышал? שימו לב, Pongan לאיזה קול atención. שמעת? מי זה היה הקול הזה? ¿Cuál es la voz que vos seguiste? Есть ¿Cuál много era esa voz? разных голосов. שימו לב, יש המון קולות Pongan בעולם הזה. atención, hay muchas voces en este mundo. Кто сказал? ואלוהים שואל שאלה, Y Dios pregunta, hace una pregunta. ¿Quién te habló? בואו נחשוב על התשובה. Pensemos Или это en esta línea. свой собственный голос Адама? האם זה היה הקול של אדם, ¿Era la voz del hombre או שזה היה הקול של האישה, o era la voz de la mujer? Сатаны, смерти и греха. או שזה היה הקול של הנחש? ¿O era la voz de la serpiente? ויש בכללי עוד המון קולות בעולם. Hay en general muchas voces en el mundo, en este mundo en el que nosotros vivimos. אבל אלוהים מצווה Pero אותנו לשמוע רק Dios את קולו. nos exhorta a escuchar solo su voz. כן, במצב הזה, En esta situación, Адам послушал голос жены. אדם הקשיב לקולה של האישה. Жена Adán escuchó la voz de la mujer הקשיבה לקולו של הנחש, y la mujer escuchó la voz de la serpiente. ואדם הקשיב לקול של האישה. Y Adán escuchó la voz de la mujer. בעצם גם אדם וגם האישה Es לא decir, que הקשיבו לקולו של אלוהים. también el hombre y también la mujer no escucharon la voz de Dios. En nuestra vida, לאיזה קול אנחנו מקשיבים? ¿a qué voz nosotros escuchamos? אחרי איזה קול אנחנו הולכים? И можем ли мы разобраться в голосах? ¿Detrás de qué voz nosotros vamos? Можем ли мы различить эти голоса? Si podemos identificar las voces, ¿podemos identificar de quién son las voces? Да, если мы в общении с нашим Богом, כן, אז אם אנחנו נמצאים Si nosotros estamos en comunicación con Dios ואנחנו מכירים את קולו, y conocemos su voz, различить голос Господа и другие голоса. אז אנחנו נצליח להבחין nosotros lograremos identificar entre la voz de Dios y la voz de otros. Адам услышал чей-то другой голос. אבל במצב הספציפי הזה, Pero en esta situación, קול של Adán מישהו אחר. escuchó la voz de otra persona. У него было решение, за чьим голосом והיה לו שם התלבטות. Y ahí tuvo una duda. или остаться слушать Бога, האם אני אמשיך ¿Cuál, להקשיב cuál es la לקולו voz של que אלוהים, voy a escuchar? ¿La voz de Dios голос жены, או להקשיב לקולה של האישה, o la voz de la mujer? этих плодов. ולאכול מהפירות האלה. Y voy a comer del fruto del árbol. Ну, это явно так. זה סתם אני... Там написано плодов, не плод, а плодов. Así me lo imagino yo. Dice То есть они frutos, me imagino muchos frutos. אז הם היו בעצם מרוצים ושמחים. Адам, Así que comieron, estaban contentos. הנה, יאללה, אדם, תאכל מהפרי הזה. Dale, Adán, come esta fruta, vamos. הוא הקשיב לה, Y ahí está, él la escuchó. ובזה היה העבירה שלו. Y ahí fue su pecado. говорит, что не Адам прельщен, а Ева. ושאול השליח אומר, לא Y אדם, Pablo, חווה, el apóstol, no el hombre, sino la mujer, נפלה לתוך העבירה. Eva cayó en el pecado. Я не послушал голос Евы. אבל אדם נפל Pero לתוך העבירה כי הקשיב Adán לקולה של חווה. escuchó la voz de la mujer y también cayó en el pecado. אבל יש כאן אחריות על העבירות האישיות. Cada uno tiene una responsabilidad de qué voz va a escuchar. Жена, которую ты мне дал, она мне дала. הנה, אדם ניסה להצדיק את מעשיו, הנה, אלוהים, זה האישה Adán שנתנה את זה. intentó esconder su culpa y dijo, mira, es la mujer que vos me diste. Pero Dios le dice, no, a vos te dije que no comas. אני איתך דיברתי, ואתה Yo con קיבלת vos את המצווה. hablé y vos recibiste el mandamiento. Не Vos sos el responsable. אל תנסה להעביר את האחריות עכשיו. No intentes pasar la responsabilidad a otra persona. слушали голос Бога, да? אבל הרצון שלי זה שאנחנו נקשיב לקולו של אלוהים. Pero a mí, Да, нету mi времени. intención Если es que много escuchemos la voz de Dios. כן, אין לי זמן, אבל יש המון No hay, דוגמאות בכתובים. no hay mucho más tiempo, pero hay muchísimos otros בואו ejemplos. נדבר על משה. Vamos a hablar sobre Moisés. זה היה דמות שהייתה לו מערכת יחסים קרובה עם אלוהים. Era una persona que tuvo una relación muy cercana con Dios. Él escuchaba su voz. видел образ лица Божьего. הוא אפילו ראה את דמותו של אלוהים. То есть Él vio la persona de Dios. דיבר אל משה ממש פנים אל פנים. Dios le habló a Moisés, así tal cual,
cara a cara. וגם אדם היו לו את היחסים האלה. Y también Adán tuvo este tipo de relación, cara a cara. Сегодня мы можем тоже иметь общение с Богом. ולכן גם היום, Y por ende también hoy nosotros podemos llegar a este tipo de relación con Dios. Адаме было потеряно. כל מה שאדם איבד, Todo lo que Adán perdió, אלוהים החזיר את הכל Dios באמצעות ישוע המשיח. devolvió todo mediante Jesús el Mesías. Позицию, с которой Адам был сдвинут. כלומר, היום Es decir, שוב מחזיר אותנו Dios למעמד שבו otra vez nos אדם devolvió דרך a la posición Иисуса que Христа, Adán perdió. через его кровь. דרך ישוע המשיח, דרך Mediante Jesús el Mesías, mediante su sacrificio, mediante su sangre. Он потерял. האדם הראשון איבד את זה. El primer hombre perdió eso. איבד את הקשר בין אלוהים Perdió И Адам и Иисус. la conexión, la relación entre Dios y el hombre. הוא שוב פעם החזיר אותנו Pero Jesús el Mesías devolvió la relación entre Dios y el hombre. Общение с нашим Господом Богом. במערכת היחסים עם La, אלוהים דרך ישוע. la relación con Dios mediante Jesús el Mesías. Él está en nuestro corazón. ואנחנו מדברים איתו פנים אל פנים. Y nosotros hablamos con Él cara a cara. Aleluya. Иметь, смотреть только на Господа. ולכן אנחנו צריכים להסתכל רק על אלוהים. Por ende necesitamos escuchar su voz y tener una relación con Él. לא משנה מה יקרה. Y no importa lo que pase con nuestra vida, לא יסיח אותנו nada להסתכל על אלוהים. nos va a detener de mirarlo a Él. אתם זוכרים שכשהייתה Recuerdan que התלמידים, cuando hubo una tormenta y los discípulos estaban en la barca, התלמידים היו בתוך הסירה, estaban en la barca Сильный ветер. והיה סערה גדולה ורוח y hubo mucho viento y una tormenta grande, pero ahí no estaba Jesús. Он шел к ним. אבל הוא ראה אותם ממרחק, Pero él los vio de lejos y se acercó rápidamente. וכשהתלמידים ראו אותו, Pero cuando los discípulos lo vieron a Jesús caminando por sobre el agua, פחדו. ellos tuvieron miedo. Знали, что это Господь Иисус. אבל כשהם הבינו שזה ישוע, Pero cuando entendieron que era Jesús el Mesías, Если это ты повели, я хочу идти к тебе. אז פטרוס אמר, ישוע, אם זה Pedro אתה, אז תעזור לי ללכת dijo, על המים. Jesús, si sos vos, ayúdame a caminar por sobre el agua. Y él escuchó su voz. Иисус вышел. Cuando Jesús le dijo, camina. פטרוס יצא מתוך Y Pedro salió de la barca y comenzó a caminar. Dos personas caminando por sobre el agua. Но в этот момент Jesús anda. אבל פתאום פטרוס הסתכל Pero de golpe Pedro miró a los costados y cuando vio las olas y el viento comenzó a tener miedo y se cayó y se empezó a ahogar. Y él dijo, Jesús, sálvame. Y ahí Jesús inmediatamente lo salvó. Y le dijo, ¿por qué tuviste miedo? ¿Por qué no seguiste enfocándote en mí? ¿Para qué miraste a los costados? No mires a los costados, no mires a la situación. Escucha la voz de Jesús. Jesús te dice, anda, mira a Jesús, pone tu atención en Jesús. No mires a ninguna situación alrededor. No mires al enemigo que te intimida y te mete miedo. Enfócate en Jesús y que tu corazón se enfoque en Jesús. Que nuestra relación hoy en día, si nos miramos hoy en día, ¿dónde estamos nosotros? чтобы мы направили свой взор на Него. אז היום אלוהים רוצה שנסתכל, Hoy Dios quiere que nos enfoquemos, נמקד את עצמנו לאלוהים והמצב שלנו, que nos enfoquemos en nuestra relación con Él, con Dios. היחסים שלנו Que nuestra relación se arregle y sean mejores y que en nuestro día a día Отношения с нашим Господом. יהיה לנו יחסים tengamos una buena relación con Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar. Vamos a alabar a Dios. אלוהים, אנחנו מודים לך, Dios, te agradecemos. Gloria a Dios. תודה לך אדון. Gracias, Dios. Давайте мы будем благодарить Господа за то, что Он обращается к нам своим словом. בואו אנחנו נודה לאלוהים על זה שהוא פונה Vamos a אלינו. agradecerle a Dios que Él nos guía y Él está con nosotros. Oren en sus corazones. Dios escucha sus oraciones הוא רוצה לראות אותנו y Él quiere verlos. במקום של התפילות שלנו.
y en nuestro corazón, en nuestra situación en la que estamos. Él quiere que nos encontremos con Él, con su palabra, con su voz, que lo escuchemos y lo veamos, que lo veamos, que nos acerquemos a Él. Él nos ama, que preparemos nuestro corazón, que nuestro corazón esté listo para escuchar su voz. Padre, prepara nuestros corazones y limpia nuestros corazones. Dios, a nuestros corazones limpios y ordenados, que escuchemos tu voz, que tengamos una buena relación con vos. Dios nos pregunta, ¿dónde estás? Y nos espera, nos llama y nos busca. Nosotros nos acercamos a vos, Dios. Por favor, bendecinos y te agradecemos, porque sos vos el que nos guía. Te alabamos, te agradecemos. En el nombre de Jesús el Mesías. Amén. טוב חסדך אדוני אליי, אלוהי אישי, אלוהי אישי, כמה טוב חסדך אדוני אליי, אלוהי אישי, אלוהי אישי, כי דרכיך גברו מעל דרכי, מחשבותיך מעל מחשבותיי, אני נכנע לפניך אדוני, לך אתן כל דבר בחיי, בחיי. בוא נכריז כמה טוב חסדך אדוני עליי, אלוהי אישי, אלוהי אישי, כמה טוב חסדך אדוני עליי, אלוהי אישי, אלוהי, כי דרכיך גבו, כי דרכיך גבו מעל דרכי, מחשבותיך מעל מחשבותיי, אני נכנע לפניך אדוני, לך אתן כל דבר בחיי, בחיי, כמה טוב חסדך אדוני עליי, אלוהי אישי, אלוהי אישי, כמה טוב חסדך אדוני עליי, אלוהי אישי, אלוהי אישי, כמה טוב חסדך אדוני עליי, אלוהי אישי, אלוהי אישי. שיהיה לכם שבת שלום ומבורכת, ולזכור, אלוהים הוא אישנו. אמן.
שבת שלום. אלוהי שיר, אלוהי